Dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Danas ću pripremati jednu pitu sa kupusom, ali pravu onu južnjačku uvijaču i na jedan vrlo lak način. Po meni, svako ko želi može da pripremi ovako nešto. Važno je da pratite svaki moj korak u radu i bit će vam jako lako da pripremite ovako nešto. Ja ću da uzmem ovako otprilike tu oko 800 grama brašna. U to brašno za običnu uvijaču ili razvučenu pitu koristit ću samo so. Dodat ću 2 ravne kašičice soli, a ako želite da se malo brže opusti, dovoljno vam je 1 kašičica so. Ali ja stavim otprilike 2 kašičice, tako da ako nije dobro brašno, ja koristim ovako, eto, ovo vojvođansko brašno, koje je tip 400, glatko brašno, koje je glatko brašno, kao što rekoh, tip 400, možete koristiti i tip 500, sve zavisi, znači, od proizvođača. Ako vam brašno nema dovoljno glutena u sebi ili onu rastegljivost, možete dodati 1 kašiku ulja i 1 kašiku običnu alkoholnog sirćeta i onda ćete dobiti malo žilavije testo sa kojim možete da radite. Uglavnom koristim, ljudi kažu da krijem brašno, vojvođanska brašna koristim jer su po meni najbolja. Koristim vodu sobne temperature i vodu dodajete postepeno, jer svako brašno drugačije pije vodu, tako da ne možemo tačno odrediti koliko. Slagala bi vas ako bi vam rekla da na ovu količinu trebate toliko vode da dodate, znači to ne možete da odredite. Morate polako da dodajete, da mesite rukom i onda ćete vidjeti kad testo bude onako lepo i glatko, morate ga još izraditi da nema trakice u sebi i nema grudvice i onda ćete razvući jako lepu koru i tanku. Evo, kao što vidite, testo je zamešano, ali nije umešano. Stavit ćete brašno na sto i onda morate baš dobro izraditi testo da se ono sjedini, tako da kad kasnije razvlačite nemate problem da vam kora ne puca. Slobodno dodajte brašno i mesite. Evo, ako vidite, lepo umešano testo više se ne lepi na podlogu, a kad izrežete nožem, vidite kako to testo izgleda. To testo nema trakice od neumešenog brašna. Pogledajte. Vidite kako je ono. Pogledajte. Znači, nema tu traka. Znači da je testo dovoljno umešeno i da možete da ga podelite na jufkice ili lopte kakve vama odgovaraju u odnosu na količinu vašeg, na veličinu vašeg stola. Normalno treba biti tolika i jufka. Ja otprilike imam ovaj sto koji je 1,20 m sa metar ili 1,30 m, ne znam tačno, i meni otprilike ovo testo trebalo da podelim na 3 do 4 jufke, ne više. Evo ovako. Znači 4 jufkice, jufkice trebate lepo da obradite. Isto da unutra nema vazduha, znači možete ovako i na brašnu, ako vam je ovako nezgodno, napravite lopticu koja nema u sebi velikog preklopa, ovako da sklapate, da unutra ubacite vazduh, jer gde god ima vazduha tu će pući kora. Evo ovako. Tako ću raditi sa sve 4.
Jufkice koje sam pripremila možete na nekom platovu staviti na pobrašnjenoj površini i njih posuti brašnom i prekriti nekom kesom ili folijom, bilo čime, da ne bi uhvatile koru, a možete i premazati ulje. Evo, ja ću ovog puta, mada uvek radim na posuto sa brašnom, ja ću sada premazati ulje. I onda svaku jufkicu pritisnite malo da bi što pre testo krenulo ili počelo da se opusta. Stavit ću na podlogu neku ili neku tepsiju ili bilo šta. Pokriću i sačekat ću otprilike 30 do 40 minuta, sve zavisi od prostorije u kojoj vam se opusta testo. Ako je prostorija topla, testo će normalno pre da se opusti, ako je prostorija hladna, onda će trebati 40 do 45 minuta. Dok čekamo da se testo lagano opusti, ja sam saseckala ovakvu secku kupus kiseo, oprala ga hladnom vodom i stavit ću ga u ulje da se lepo isprši. Kao što vidite, pripremila sam jedan čaršaf ili stolnjak na kome ću razvlačiti kore ili jufke. Prvo što ću raditi je da stavim na dno, ovako na čaršafu, malo brašna. Nakon toga ću uzeti jednu jufkicu. E sad, da biste lakše razvukli i bili sigurni da će to vama baš uspeti, istanjite oklagijom onoliko koliko možete, ali više središnji deo nego krajeve. Sipite ponovo brašno da se ne bi to lepilo. Ako se slučajno preklopi, sklonite oklagiju, sklonite brašno i možete da krenete sa radom. Prvo što ćete uraditi je da donji deo, središnji deo ispod, ovako razvučete prvo rukom. Vidite kako to lagano ide. Malte ne se samo od sebe razvlači. Vidite kako nema onog šarenog dela ispod, vidite. I sad slobodno možete vući krajeve koji su deblji, ako ste izvukli sredinu. Vidite kako to lagano ide. E sad vidite, znači idete u krug. Dok možete da dohvatite, a onda normalno morate zalaziti oko stola. Gde vam je tanje, gde imate manje ovog debljeg dela, povučite na drugu stranu, a gde je deblje, gde možete više da razvučete, evo ovako. Znači morate da rasporedite da podjednako bude na sve strane. Evo vidite, skinula sam krajeve, vidite koliko je kora tanka, maltene se i ne vidi. Pogledajte. Vidite kako to izgleda. Fil normalno, bilo koji, ja sam odabrala, kao što rekoh, kupus. Rasporedite po celoj kori. Onda ćete uhvatiti samo krajeve. Spustite sa jedne i sa druge strane. I bočno. Nakon što smo je sklopili, jednostavno samo ovako urolate. A pogledajte, povučite malo stolnjak. I dobili smo jednu veliku piticu. Uzet ću tepsiju, pleh, u šta već hoćete, stavite malo ulja. Premažete. I prvu koru jednostavno ću samo uviti. Ovako uvijenu koru prebacite u središnji deo i naredne isto razvlačite i uvijate sa strane.
Evo, kao što vidite, prava seljačka uvijača ili uvijena, ili kako je mi zovemo kupusnik od razvučenih kora je gotova, može ići na pečenje. Uključio sam revno da se zagreje na 200 stepeni i treba će mi 20 do 25 minuta da se ona lepo ispeče, bude hrskava, a unutra sočna, baš prava onako. Dok se jedna peče, jedna je već gotova, kao što vidite, prava ona, jedna je pita gotova, dok se druga peče, vidite, prava jedna seljačka pita, što bih ja rekla etno pita, uvijača, ili kako mi kažemo kupusnik od razvučenih kora. Vi možete izrezati i ovako dobiti jedno predivno parče. Kao što rekoh, možete odrezati, a možete jednostavno ovako, pogledajte kako je ona hrskava, lepa, ukusna, pogledajte. Prosto mami da se pojede. To je bilo za danas sa mog kanala, nadam se da će vam se dopasti, da ćete pokušati da ovako napravite, verujte, zaista nije teško, verujte u sebe i garant ćete uspeti. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!